Yan, hello guys. Good evening. Good evening, good evening. Luto tayo na naman ng kwan. Lumi. Yan o. Daming sahog na balls at saka ano ito? Saka hotdog. Yan guys. Lagyan na natin yung kwan. Iklog. Yan, lagyan na natin yung iklog. Para pumalay. Yan. Tapos, lagyan na natin yung cornstar. Guys, lagyan na natin yung cornstar. Para lumapot-lapot na siya. Isang kutsara. Yan. Lagyan na natin. Ano, sarap na yan. Wow, sarap! Pumalit na! Yan o. Ayos na ito guys. Malapot na. Ayos lang yung lapot. Hindi maganda yung malapot na malapot. Ayos na ito. Good na.